Bome ga je časno dobro pržila, vidi ovo pukla opruga, BMW-a smo napravili Passata karavana. Veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drift kanala. U današnjoj epizodi nastavljamo sa buildom Turbo E46. Na prošloj epizodi ste gledali kako smo vadili ovu unutrašnjost. Ko nije pogledao neka obavezno pogleda. U današnjoj epizodi idemo raditi roll cage. Za one koji ne znaju šta je roll cage, odnosno roll cage. To je metalna cjevasta konstrukcija koja dolazi u unutrašnjost automobila. Prva namjena je da pruži sigurnost vozaču, znači ako dođe do nekog udesa na trci. A druga namjena je da učvrsti automobil, da se ne fleksa. Ja sam ga stavio na ove jack standove. I već se auto malo ne znam ćete vidjeti na videu, možda se ovdje vidi, staklo mi dira ovo ovdje lajsnu. Što nije bila situacija kad je on bio na svojim vlastitim kotačima. Tako da se šasija već malo izdeformirala. Naravno nije to nešto strašno, ali ipak malo šasija radi pošto je to lim 0,8 mm, ja mislim. Prvo ćemo skinuti još ovu izolaciju koja nam je ostala. To je zvučna izolacija. Ove limove skidamo, pregradne, to nam ne treba. I skidamo ovdje ovaj napred nosač letve volana i instalaciju zajedno sa ventilacijom. Ovdje sam kupio dio potrebnog materijala. Znači imamo lim 2 mm, to će nam služiti za pojačavanje dijelova gdje se vežu ove cijevi. Imamo cijevi 2 puta po 3 metra. Ti cijevi je 42,80 ako se ne varam. Imamo ovdje neke brusne i rezne ploče. Također ovo za skidanje bitumena. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you. Ventilaciju i onu prečku što je držala kontrolnu tablu. I ovo nam je sva instalacija, gledajte koliko tu žica ima na jedno, pa rekao bi 20 kila, minimalno. Plus ovo, to me napatilo da ga izvadim, Isuse Bože. Znači ima ovdje jedan šaraf, ovdje, tu je jedan i s one strane jedan. Ovdje se drži ovo su cijevi za toplu vodu za grijanje. I ovdje imamo za cijevi za klimu, to sam morao odrezati jer nisam imao duboku gedoru, 10. I oni su smješteni ovdje. Znači tu budu dvije plastike, zračni filter. I onda morate prići tim šarafima, znači jedan je tu, s one strane, tu dolje i tamo. Kako me napatilo, juj, strašno. Mislim da sam njih skidao samo 45 minuta. Katastrofa. Nisam vam skidao, ovdje sam raskopčao glavni kompjuter. Evo je ovdje. Samo Bosch. Ja sad se idemo baciti na skidanje ove izolacije. Nju ćemo skidati, to ću vam pokazati, imam pištolj na vrući zrak. Odnosno kolega mi je posudio pa ćemo s time skidati svu tu izolaciju i ovaj tepih ćemo skinuti. Evo ništa, bacim se dalje na posao. I evo nam puhalice, dakle s njom ćemo skidati ovu zvučnu izolaciju. Može grijati do 650 stupnjeva, što bi trebalo biti ok, ako ne lažu. Što bi trebalo biti sasvim dovoljno da skinemo izolaciju. I treba nam jedna špahlica, kad ugrijemo, da možemo lijepo sastrugati. Postoje 3 načina za skidanje ove izolacije. Prvi je ovaj, možete ju također skidati sa suhim ledom. I treća opcija je da kupite sredstvo za rastapanje katrana, ovo je nekakav katran. I potopite sve u
tu tekućinu i inače omekšati ovaj katran i onda ga skinete sam. Tako da ništa, pustit ću vam timelapse da gledate kako ovo skidamo. Nikakva specijalna procedura, tako da neću ništa snimat i objašnjavati. Također ni instalaciju, nemate ništa specijalno, zato sam vam snimio timelapse. Znači samo skidate sa kopći i vadite van. Ništa, bacimo se. Sad kad smo skinuli komplet izolaciju, to je ostalo sve onako malo ljepljivo i prljavo, tako da ćemo sad to skinuti sve. Koristit ćemo ovaj neki sprej za skidanje smola i katrana. Samo ga našpricamo malo, ostavimo da on to rastopi i obrišemo krpom. Evo vidite kako ide dobro. Tako da upalit ću vam opet timelapse, stavit ću vas negdje da možete sve lijepo vidjeti. Da, gledajte vi moji youtuberi, kako se to sjaji sve. Ovu boju još moram očistiti, to ću vjerojatno sa nekom četkom. Ali poprilično dobro skida, iznenadio sam se. Ovaj sprej, što sam uzeo. Imate ga za kupiti u bilo kojoj trgovini za autodijelove. Ostao sam bez spreja, vjerojatno ću kupiti još jedan, jer ostalo me ovak nekih crnih tu. Ali generalno skinuto je dosta toga. Sad idemo baciti se na skidanje ovog pregradnog lima. Prvo ćemo pobrusiti ovaj bitumen. Ovdje. Da vidimo gdje su varovi. I onda ćemo pojedine varove skidati. Recimo ovo su varovi. Ovaj okrugli dio. Njega ćemo izvrtati borerom. A varove poput ovog ovdje, njega ćemo obrusiti sa flexom. Pa ćemo skinuti tu pregradu van. Ništa, opet ću vas baciti na timelapse pa... Kakvu apoteku smo napravili. Ajoj. Od BMW-a smo napravili Passata karavana. Gledaj koliko sad mjesta ima. Topić. Sljedeće što, da, skidao sam i ovu žutu boju, međutim, baš je teško za skinuti, ostavit ću ovako kako je. Malo jesam skinuo, ali ostalo je još uvijek nešto. Sam ćemo preko nje prebrijati novu boju i neće se to ni vidjeti. Možemo krenuti sa roll cage-om, ali prvo moramo skinuti zadnji most, zato što prvo ćemo ovako napraviti
1 tu X. Cijevi se direkt vežu na most, most se veže na 4 točke. Iz mosta ćemo dići gore, napraviti X i onda ćemo povezati ovako mulde još na taj X i onda ćemo ići na main hoop i sve tako dalje, tako dalje. Ali prvo idemo skinuti most, znači kompletno točkovi, cijeli zadnji trap idu dolje. Tako da ništa, bacimo se dalje na posao. Prvo skidamo kotačiće. Sljedeće što moramo skinuti su ova kočiona klješta, skidamo ovaj limić. I iza imate ovdje jedan šaraf i ovdje. Vjerojatno imate plastiku, ja nemam. Pokriveno je čisto da ne ide prljavština unutra. Imbus su šarafi, njih šarafima i onda ide pločica van. Oni vam ovako izgledaju, dakle imbus i potom klizi čeljust. Sljedeće što skidamo je amortizer. Od glavčine ga moramo odspojiti, imate ključ 18, samo ovaj šaraf, to je to. Bome ga je časna, dobro pržila, vidi ovo pukla opruga, Evo kako vam izgledaju klješće, dakle imate dvije pakne, ovdje je klip, kad pritisnete kočnicu on stišće, odnosno ovdje ide disk između. I kad vi pritisnete kočnicu, disk koči. Bome i disk nam je potrošila, to je dobro, ali nema veze. Sad vadimo oprugu van, morate ovo malo stisnuti dolje i onda izvučite oprugu. Sljedeće što moramo skinuti je auspuh. Da bi njega skinuli moramo prvo skinuti ovaj njegov nosač. On ima ove vike ovdje. Tamo, tamo, tamo. I onda još imamo ovdje. Ovdje imamo ovaj ovdje. Njih skinamo i onda auspuh može dolje. I imamo još ova dva betonge za skinut. Odnosno 1, 2, 3, 4 šarafa. Ali su zahrđali katastrofa i mislim da će biti borba. Dobro. Jedan je pukao. To nam se sviđa. Ovo je preskočio naravno. Tog sam se i bojao. Mislim da će ići druga solucija. Sad ću ga maznut flexom ovako tu i tu. I bog žmirio. Sad sljedeće što moramo skinuti, ovo je zapravo most, znači ovo tu, on se drži ovdje, tamo ima šaraf, isto tako i s druge strane i moramo skinuti ove ramena, ona se drže ovdje. Sve su 18 mm, tako da idemo ih sad odšarafiti i još ćemo morati skinuti kardan, to ćemo otići ispod. Moramo još skinuti ovu ruku, odnosno samo je ovdje odšarafiti jer nam je čeljust zarobljena, odnosno crijevo od čeljusti moramo izvući van. Da bi to mogli napraviti moramo skinuti ovaj ovdje vijak. Evo moji tuberi kako vam izgleda most. Dakle ovo je most, ovo je glavni frame. On se drži na ovdje 4 vika, odnosno 7 bloka. Dakle ovdje su vam gumice unutra koje zapravo ublažavaju udarce koji se prenesu s kotača na šasi automobila. Znači ovo je sa ta 4 vika privezano gore na šasi automobila, to ću vam pokazati sad kad se zavučem ispod. Onda imamo ova ramena, gornja donja, ova je poluosovina, tu se veže u diferencijal i imate kardan. Dakle morali smo skinuti kardan. Možete ga skinuti ovdje u diferencijalu ili ga možete skidati naprijed na mjenjaču. Trebamo skinuti ručnu kočnicu, odnosno sajlu od ručne kočnice. Ja sam ih odrezao jer mi ne trebaju. Trebali smo skinuti ova 4 vika od šasije
I tamo imate 3 vika na svakoj ruci ili rame, ne znam kako se to točno zove. Ovo ćemo vjerojatno, ne znam da li ću peskarit ili ću sam sa onom žičanom četkom proći i fino sve renovirat, obojat. Ovdje idu novi salon blokovi, odnosno stavljat ćemo plastične. Također, aha da nisam rekao, vam je balans štanga. Sad da vam pokažem gdje se to veže ispod. Ajoj, šta mu je napravila časna, gledaj ti ovo, fali komad šasije. Ovako bi to trebalo izgledati. A, gledaj ti ovdje. Dakle, most bi se trebao držati ovdje, ide jedan vijak. Tamo ide jedan vijak. Ovdje se stavi na ovaj vijak i ovdje na ovaj vijak. I onda imate ona ramena ili ruke, šta su već, koja dolaze ovdje i tu se šarafe na ova 3 vika. I to vam zapravo drži most za šasiju, odnosno zadnji trap za šasiju. Ovo vam ide ovako ovdje. To bi trebalo biti fiksno, ali je časnoj sestri otpalo. Tako da ćemo to morat povariti sve. I to se vjerojatno desilo zbog, ovdje je išla ona opruga koja je pukla. Kako je pukla opruga, svo opterećenje je išlo ovdje. I naravno pukla je šasija prvo. Nakon što je pukla šasija, ovdje se nakupljala voda i prljavština i tako dalje. I naravno da je istrunulo i eto sad imamo još veći problem. Poanta priče, mijenjajte dijelove na vrijeme jer ćete napraviti još veću havariju. A što se tiče kaveza, očito ga ne možemo sad raditi jer se kavez veže ovdje. Dakle sa gornje strane, odnosno unutarnje strane automobila. Na ovo ćemo zavariti cijev. A da bi tu zavarili cijev moramo imati ovaj komad ispravan. Ovo ovdje koji ide tu. S obzirom da je to puklo, prvo moramo to zavariti, ovo popraviti, ovaj tu odsjeći dio staviti novi i onda tek može ići gore kavez. Tako da ću morat nažalost odjaviti ovaj video sad jer ne možemo raditi kavez. Vidimo se u sljedećem.